Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di hadis yang kedua dari bab hukum puasa Ramadan. Tayyib, kita langsung saja dikatakan di sini bismillah. Qala al-muallifuna hafizahumullahu ta'ala walima dan li berdasarkan ma apa yang rawahu diriwayatkan oleh siapa? Talhatu ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, ya, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, as-sabiqun al-awwalun, ahadun min asyaratis sahabah alladzina yubashshiruhumullah bil jannah, salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Radhiyallahu anhu, anna bahwasanya A'rabiyan, seorang Arab Badui, radhiyallahu anhu, ja'a datang ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si dalam keadaan kusut rambutnya. Taib. Jadi wa itu istinafiyatun mabniyun ala fathi li harfu jar, ma ismun mausul mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin, ismun majrur. Rawa itu fi'lun madin mabniyun ala fathatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhir bil alif. Wa dhamiruhu, ini dhamir nasab muttasil berarti sebagai maf'ulun bih, ya, fi mahalli nasbin. Yang mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tolhatu. Tolha itu fa'ilun marfu' bidammati. Nah, ini salah satu maf'ul bi yang wajib mendahului fa'il. Ya, maf'ul bi wajib mendahului fa'il apabila diantaranya ini. Apabila maf'ul binya berupa dhamir muttasil dan fa'ilnya isim dhohir, maka maf'ul bi wajib mendahului fa'il. Ibnu itu badalun, ya, min tolha, ya, kata ben atau bintu itu selalu jadi badal dan dia selalu jadi mudhof, artinya kata selanya adalah mudhof ilaih. Ubaidi itu mudhofun ilaih majrurun bil kasrati wa huwa mudhof, wa lafdzul jalalah Allah mudhofun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Anna itu harfu taukidin wa nasbin. A'rabiyan itu ismu anna mansubun bil fathati. Ja'a fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala a'rabiyan. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru an anna. Ilan nabi al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li ja'a sallallahu alaihi wasallam itu jumlatun i'tiradiyatun la mahalla laha minal i'rab. Sa'ira halun mansubun bil fathati wa huwa mudhaf, ar-ra'si mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Taib. Jadi berdasarkan riwayat dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya kusut. Faqala, maka dia berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, khabarkan kepadaku, madza, apa yang faradallahu alayya,
Allah wajibkan kepadaku minas siyam dari puasa. Ya, dia berkata radhiyallahu anhu, wahai Rasul, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku yang terkait dengan puasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, syahra Ramadana. Puasa di bulan Ramadan. Tayyib, fa itu harfu atfin, qala fi'lun madin mabni ala fathi. Tayyib, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala a'rabiyan. Ya harfu nida mabni ala sukun, rasula al munada mansubun bil fathati wa huwa mudhaf. Ya, munada kalau dia mudhaf maka dia mansub. Kalau mufrad maka dia mabni. Walabdul jalala Allah itu mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Akhbirni akhbir fi'lu amrin mabniyun ala sukun li'annahu lam yattasil bi syai'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ya. Wa nunul wiqayati mabniyun al kasri la mahala lahu minal i'rab. Karena dia adalah huruf, ya. Huruf wiqayah, penjaga agar fi'il tidak kasroh, ya, karena kata kalau bersambung dengan ya mutakalim langsung itu pasti kasroh. Wal ya'u dhamirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Taib. Madza, nah ini ada dua i'rab. Yang pertama dipisah, tersusun dari dua kata, ma sendiri, za sendiri. Kalau dipisah maka ma itu ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Za itu ismun mausulun bi makna alladzi. Ya, asalnya malladzi faradallahu alayya, apa yang Allah wajibkan atasku. Jadi za ismun mausulun bi makna alladzi mabniun ala sukun fi mahali raf'in khobarun, khobar dari mah. Farada fi'lun madin lafdul jalal Allah fa'il alayya al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li farada minas siyam jar wal majrur. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Nah, di sini ada ait, ya, ait yang kembali ke isim mausul dibuang. Asalnya madza faradahullahu alayya minas siyam. Baik. Yang kedua ini satu kesatuan, ya. Madza satu kesatuan yaitu isim istifham. Kalau dia satu kesatuan maka dia nanti sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin. Madza itu ismu istifhamin mabniun alal sukun, ya. Karena danya ini akhirnya alif maka harokatnya sukun. Jadi madza ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul bih dari farada. Ya, dan ini hukumnya wajib di depan. Kenapa? Karena istifham itu wajib ada di depan. Farada fi'lun madin mabniun ala fathi lafdzul jalala Allah fa'ilun marfu bi dhammati. Alayya al-jar wal majrur minas siyam sama al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li farada. Kita lanjutkan. Qala, maka Nabi SAW bersabda, itu qala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahra Ramadana, syahra itu mansub sebagai maf'ulun bih mansubun bil fathati wa huwa mudhaf. Ramadana itu mudhafun ilaih majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarf. Ya, karena qala itu biasanya jawabnya adalah jumlah. Di sini ada yang dibuang, ya. Asalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu alaika syahrah Ramadana. Allah mewajibkan atasmu puasa di bulan Ramadan. Nanti wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il wal maf'uli bihi fi mahali nasbin maqulul qaul. Jadi isi dari qala. Kita lanjutkan. Qala, maka dia berkata lagi radhiyallahu anhu, hal apakah alayya ada kewajiban lagi atasku ghairuhu selainnya, selain puasa Ramadan.
Qala maka Nabi SAW bersabda, la tidak ada. Illa kecuali antatawwa'a syai'an, engkau mengerjakan suatu yang sunnah. Taib. Al hadithu hadis. Taib, kita lanjutkan. Qala fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yaudu ala Arabian tadi. Sahabat radhiyallahu anhu. Hal itu harfu istifhamin, ya. Kalau huruf maka tilala mahala lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya. Kalau isim istifham ada kedudukannya, bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi khobar. Tapi kalau huruf la mahala lahu minal i'rab, di antara huruf istifham ada hal dan hamzah. Taib. Alayya ala harfu jar mabni ala sukun. Taib. Wa dhamiru ya dhamir muttasilun mabniun ala fathi. Ya fi mahali jarin ismun majrun. Ya salah dia sukun ketemu sukun, ya dikasih harokat fathah. Atau boleh mabni ala as-sukun muqaddar. Wa hurika bil fathati mana liltiqai sakinain. Ya karena ya pertama sukun, yang kedua sukun. Taib. Wa shibul jumlah minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khobarun. Ghairu itu mubtadaun, ini mubtada muakhar marfuun bi dhammati wa huwa mudhaf wa dhamiruhu mudhafun ilaih fi mahalli jarrin li annahu ismun mabni, karena dia dhamir. Hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban ya atasku yang selainnya? Qala maka Nabi SAW bersabda, qala fi'lun madin la, tidak ada. La harfu jawabin yufidun nafi, ini huruf jawab memberi faedah penafian, tidak ada. Illa kecuali illa harfu istisna'in mabnin ala sukun la mahala lahu minal i'rab, an harfu nasbin wa masdarin, ya kalau an masuk ke fiil maka dia huruf nasab dan masdar, menasabkan fiil mudhari. La mahala lahu minal i'rab. Tatawwa'a fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati li'annahu lam yattasil bi syai' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Syai'an maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad, al hadithu khabarun marfu' bi dhammati. Ya mubtadanya dibuang. Kita lanjutkan, ini dalil hadis yang kedua tentang wajibnya puasa Ramadan, ya. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat dari Badui radhiyallahu anhu, apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab puasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Wa qad, dan sungguh ajma'atil ummatu, umat telah bersepakat, berijma, ala atas wujubi wajibnya siyami Ramadan, puasa Ramadan. Wa itu istinafiyatin, qad harfu taukidin, ya kalau dia masuk ke fi'il madhi maka dia huruf taukid. Kalau masuk ke mudhari maka dia harfu taklilin, kadang-kadang. Tapi kalau masuk ke Al-Qur'an semua walaupun masuk ke madhi atau mudhari maka qad artinya harfu taukid, dia huruf taukid. Taib. Jemaat, ya, dan sungguh umat telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Jemaat itu fi'lun madin mabni ala fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-ummatu. Karena kalau jumlah fi'liyah itu pasti fa'ilnya dohir, ya, karena diawali oleh fi'il. Ya, kalau jumlah fi'liyah di awal kalimat maka dia pasti fa'ilnya dohir karena domir kembali ke belakang. Nah, ini kalau dia pertama berarti belum ada kata sebelumnya. Al-ummatu berarti fa'ilun marfu' bi dhammati. Ala harfu jar wujubi ismun majrur wa huwa mudhaf, siyami mudhafun ilaih majrur, Ramadana mudhafun ilaih majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un min as-sarf. Wa annahu, dan bahwasanya dia ini puasa Ramadan ini adalah ahadu, salah satu arkani rukun al-islami yang 5. Ya, puasa dia itu salah satu rukun Islam allati yang ulimat diketahui minad dini di dalam agama bid darurati secara pasti. Nah, ya,
Dan bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang telah diketahui di dalam agama secara pasti. Semua orang telah mengetahui. Ya dari anak SD ya bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa harfu atfin anna harfu nasbin wa taukidin ya karena dia masuk ke isim. Wa domiruhu, nah dia pasti domir nasab mutasil karena bersambung dengan anna. Dan dia fi mahali nasbin sebagai isim anna. Kalau bersambung dengan kana berarti domir rofa mutasil ya karena isim kana marfu. Ahadu marfu khobar anna wa huwa mudhaf arkani mudhafun ilaih majrur bil kasrati wa huwa mudhaf al islami mudhafun ilaih majrur bil kasrati. Baik. Allati, nah ini allati itu ismun mausulun ya mabniun ala sukun, dia datang setelah ma'rifah berarti sebagai naat. Allati ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahali jarrin na'tun li arkani, rukun Islam yang, nah ini ulimat fi'lun madin mabniun ala fathi li anau ittasalat bihi ta'ut ta'nis minad dini al jaru wal majrur muta'alliqun bi ulimat. Taib. Wa naibu fa'ilihi, mana ibu fa'ilnya dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ala allati ya ya'udu ala allati ya karena isim mausul itu harus ada dhamir kembali ke isim mausul. Bid darurati al jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li ulimat wal jumlatul fi'liyatu min al fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Kita lanjutkan wa anna, dan bahwasanya munkirahu yang mengingkarinya kafirun maka dia kafir. Ya bahwasanya mengingkari kewajiban puasa kafirun dia kafir. Murtadun, dan dia murtad anil Islam dari agama Islam. Wa harfu atfin anna harfu nasbin wa taukidin mabdin ala fathi. Munkiro ismu anna mansubun bil fathati wa huwa mudhaf wa dhamiruhu dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kafirun tu khabaru anna marfu bi dhammati. Murtadun sama ini khabaru anna, khabaru sanin, khabaru kedua dari anna marfuun bi dhammatin. Anil Islam al jar wal majrur muta'alliqun ya bi murtad. Taib. Wa anna munkirahu kafirun, dan bahwasanya yang mengingkarinya itu kafir lagi murtad dari Islam. Taib. Murtad dari kata irtadda. Irtadda yartaddu irtidadan murtaddun murtaddun. Irtadda la tartadda murtaddun. Munkiro itu ankaro yunkiru inkaron munkirun. Nah ini karena nasab jadi munkiro. Kita lanjutkan. Fasabata bidzalika, maka tetap dengan hal tersebut apa fardiyatus saum, wajibnya puasa bil kitab dengan Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah wal ijma dan ijma. Ya maka hukum puasa telah sabit, telah tetap dengan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Tefa itu istinafiyatun sabata fi'lun madin bidzalika al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li sabata. Maka telah tetap dengan hal tersebut, dengan hal di atas ini. Apa yang tetap? Fardiyatu. Fardiyah berarti sebagai fa'ilun marfu. Wa huwa mudhaf as-saumi mudhafun ilaih. Bil kitabi wa sunnati wal ijma' bil kitab al jar wal majrur wa harfu atfin as sunnatu atfin ala kitab wa harfu atfin al ijma'i atfun ala al kitab majrur bil kasrati. Al ijma' dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Baik. Kita lanjutkan. Wa ajma'a, dan telah bersepakat siapa al muslimuna, semua orang muslim, ala atas kufri, kufurnya man, orang yang ankarohu, mengingkarinya. Wa jemaah, dan telah bersepakat kaum muslimin ala atas kufri, kufurnya man, orang yang ankarohu, mengingkarinya, mengingkari kewajiban
puasa. Wa harfu atfin ajma'a fi'lun madin wa fa'ilnya mana? Al-muslimuna. Telah bersepakat siapa? Al-muslimuna. Ini muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi. Ala harfu cerin kufri ismun majrurun wa huwa mudhaf. Man, nah ini kufri nakiro, man ma'rifah mausul, berarti man sebagai mudhaf ilaih. Man ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli cerin mudhafun ilaih. Ya, kalau sebelum man isim nakiro maka dia sebagai mudhaf ilaih. Kalau sebelum man isim ma'rifah maka dia sebagai na'at. Ankara fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu dhamiru mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya. Yaudu ila man isim mausul ya sebagai aid ya robitnya. Wa dhamiruhu dhamiru mutasilun fi mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bi. Taib, jadi wajibnya puasa Ramadan ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dihukumi kafir dan murtad dari agama Islam. Nah, ini bahayanya besarnya amalan hati ya daripada amalan anggota badan. Ya, seandainya orang itu berpuasa Ramadan tapi dia meyakini puasa tidak wajib. Ya. Dia meyakini puasa tidak wajib tapi dia mengamalkannya, dia puasa Ramadan. Dia meyakini puasa Ramadan tidak wajib. Kalau enggak dikerjakan tidak mengapa, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Tapi sebaliknya, dia tidak pernah berpuasa atau dia tidak berpuasa Ramadan, tapi dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada umatnya. Dan dia meninggalkan karena dia malas atau karena berat melaksanakannya. Ya, serta dia yakin itu wajib, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Atau dia hanya sekedar melalaikan misalkan, maka dia jatuh kepada dosa besar. Ini bedanya ya amalan hati dengan anggota badan. Selagi dia mengimani puasa itu wajib, ya walaupun dia meninggalkannya karena malas atau lalai, maka dia jatuh ke dalam dosa besar, tidak kufur atau murtad dari agama Islam. Demikianlah dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.